Ay, Hello good po. morning. Kamusta? Okay naman po. So, anong balak natin sa hair mo? Gusto ko po magpa-layered and highlights po. Ganyan din yung cut, ma'am. Yes po. Ito Player. po. Bangs? Yes po. May bangs Ganyan din? Opo. Or 14 bangs? Bangs po. Full bangs? Full. Okay. Tapos, sa length niya, magbawas ba ako? Or Yes po. konti? Konti lang po. Trim lang. Sige. Pagitan kita ng picture. Ha, pili tayo. Hi. Tapos, treatment na din natin after. Sige, ma'am. Kamusta? Okay naman po. Yan. Ang ganda. Achieve ba? Yes. Dream hair. Yan. Sakto lang yung highlights natin, ma'am. Yes po. Yan. Tapos with a bangs. Yan. Ganda. Yes. Yan. Tapos alagaan mo to ng ma'am, treatment sa bahay. So, kasi itong, ma'am, itong highlighted part mo, kasi pag nag-fade siya, nagiging blonde siya, yung mga light part. So, kailangan mo siya alagaan ng anti-yellow. Yung Fora, ha? Opo. Sige. Anong sasabi mo sa ating transformation? Achieve po yung gusto kong hairstyle. Hairstyle. Yes po. Ganda. Yan. So much. Thank you po.